बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे जी कली कली जुगे क्यों क्यों जगार सब रही कलीर स्थान सब क्यों क्यों जगह भागवत लिखिले कले मिथ्यावह सई द्वित मधे काम कामिनी मत मधे राधे गोविंद 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 पदुगा लुचि मकरंद प्राणी मारणे रजगुण सुवर्ण मथिर पुगण राधे गोविंद 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 पदुगा लुचि मकरंद आओ आनंदे बोला हरि 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 का दिवे भव पारी राधे गोविंद 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 पदुगा लुचि मकरंद। राजा परीक्षित कड़ी जुग को 5टी जगार स्थान देइछन। ज्ञानीगुणी मंडली शुद्धि जानी आज मालिका वचन आलोचना आपण मैंने शुणुचंती जे राजा परीक्षित कड़ी जुग को क्यों 5टी स्थान रे 5टी जगार स्थान देइछन बा कड़ीर क्यों क्यों जगार स्थान सब अच्छी कले मिथ्या बसई द्वित मध्य कड़ीर प्रथम स्थान होची कौन ना जुआ खेल। कली जुग को द्वितीय स्थान राजा परीक्षित देले कौटी काम कामिनी कले नारी जगार द्वितीय स्थान। कली को तृतीय स्थान राजा परीक्षित देले कौ जगार ना मद मद्दी कले निशा कारबार। कली जुगर चतुर्थ स्थान राजा परीक्षित कली को चतुर्थ स्थान देले कौटी ना प्राणी मारणे रजगुण प्राणी मारणे जीव हत्या। कली जुग राजा परीक्षित को पचारा कहले हे मणिमा मते आपण प्रथम स्थान देले जुआ खेल ए जुआ खेल जगार मु रही मोर प्रथम स्थान सेठी मोर परिचय कौन मु सेठी कली अच्छी बोली लोक किमी जानिबे ना मिथ्या बसई द्वित मध्य तू मिछ रूपरे तू रहिबु रे कली जुआ खेल जोटी हेउथिबो। विभिन्न खेल जुआ लगा जाए कि ताश खेल एक जुआ खेल नहीं क्रिकेट खेल होउची सेठी जुआ खेल बाजी लगौना कि क्रिकेट खेल जुआ खेल सहित समान। कोड़ी घोड़ा रेस है से खेल भितर में पैसा जोड़ी लगेले जुआ खेल। एटी तोर प्रथम स्थान रही कली मिछ भाव तोर से मिछ अच्छी। इस्लाम धर्म रे जुआ खेल को पाप बोली धरा जाए ये कथा आपण इस्लाम धर्म पढ़िले जानिबे कुरान पढ़िले जानी परिबे। कुरान लेखा अछि जे जुआ खेल होची पाप पाप बोली कहा जाय खेलते नाही ना 11 ए अक्षर कले जोग 11 ए अक्षर कले जोग भारत कपाळे विजय जोग भारत कपाळे विजय जोग गुली बाड़ी खेल विवादे खेली गुली बाड़ी खेल विवादे खेली आज्य अनार्य रे लागिब कली आज्य अनार्य रे लागिब कली। 600 वर्ष तले कागज कलमर उद्भावन होना तालपत्र लेखनी साहाଯ୍य लेखन लिखिले कले कली जुगरे एठी कली रही ये कली अच्छी कौटी ना 11 ए अक्षर कले जोग भारत कपाळे विजय जोग 11 मसीह होता विजय जोग गुली बाड़ी खेल विवादे खेली कौन कहले गुली बाड़ी कहले क्रिकेट जुग तो होती उद्भट आज पागल कर सारा दुनिया को क्रिकेट ये दुर्नीतिर छक्का चौकार बर्तमान दुर्नीतिमय संसार नहीं कौ जगार दुर्नीति ना आज समाज रे 600 वर्ष तले महापुरुष मालिका लिखिला जी देखुना कौ जगार दुर्नीति ना से शिक्षा हेउ से स्वास्थ्य हेउ पे धार्मिक अनुष्ठान हेउ जेकोसी जगह हेउ
ରାଜନୀତି ହେଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଯେ ଗୁଲି ବାଡ଼ି ଖେଳ ବିବାଦ ଖେଳି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ କଳି। ବୁଝିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇ କଳି ଲାଗିଛି। ଆଉ 18 ଦିନର ମହାଭାରତ, 18 ଦିନର ମହାଭାରତ, ଓଳିଏ ହୋଇବ ଯେ ସୂତ୍ରପାତ, ଓଳିଏ ହୋଇବ ଯେ ସୂତ୍ରପାତ। 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଓଳିଏ ହୋଇବ ଯେ ସୂତ୍ରପାତ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ହିଁ ହେଇଛି। ଗୁଲିବାଡ଼ି ଖେଳ କ୍ରିକେଟ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଗ ତ ହେଇଛି ଉଦ୍ଭଟ। ଇଏ ପାଗଳ କରିଛି ଦୁନିଆକୁ, ସାରା ଦୁନିଆକୁ କ୍ରିକେଟ। ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଛକା ଚୌକାରେ ଆଜି ବଲ ପଡୁଛି ଧାତରେ କାଟେ ଧାତରେ କାଟେ ଏଇଠିକି ଆଜି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଥା, କଳିର ଏଠି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ସାବଧାନ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଇଏ ହେଉଛି କଳିର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ମିଛ ଭାବରେ କଳି ଏଠି ରହିବ। ଯୋଉଠି ତାସ ବେଶ ଜୁଆ ଖେଳ ତ ଜାଣି ସେଠି ମିଛ ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବାନି। ରାଜା ପରିଚିତ ସାବଧାନ କଲେ, ରେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ, ଇଏ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କଲି। ଇଏ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଲେ କଳି ଭିତରେ ବସିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି। ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଦମ୍ଭ ପର ଧରି ମାଗିଲେ ନ ଦେବେ ଧନ, ପରବୃତ୍ତି ହରି ପରକୁ ଦଣ୍ଡିବେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ପୁଣ। ଆଜି ସମାଜରେ ହେଇନି। ଏଇ ଜାଗାକୁ ରାଜା ପରିଚିତ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଗଲେ କଳି ଭିତରେ ପଶିବ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ମାତିବ। ବୁଝିଲେ, ଧର୍ମ ବାଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତମ ଦ୍ୱାରା ପାପ କର୍ମ ହବ ଜୁଆ ଖେଳିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଆହୁରି ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ସଭାରେ ମିଥ୍ୟା କହିବେ ହୋ ଗରୁଡ଼, ଧର୍ମା ଧର୍ମ ନ ବିଚାରି, ନ୍ୟୁନ ଦେଖିବେ ଯେ ଜନମାନଙ୍କୁ, ତାକୁ ପକାଇବେ ହାଣି, ତାକୁ ପକାଇବେ ହାଣି ହେ ସୁଜନେ, ତାକୁ ପକାଇବେ ହାଣି, ତାକୁ ପକାଇବେ ହାଣି ହେ ସୁଜନେ, ତାକୁ ପକାଇବେ ହାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଜୁଆ ଖେଳ, ଏଠିକି ଯିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳ। ତାସ ପଶା ଜୁଆ ଖେଳ ଯଦି ଆଜି ସମାଜରେ ଆମେ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଦେଖୁଛେ ବି ଯାଉଛେ, ନିଷିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଠି କଳିର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଯିବେ, କଳି ଭିତରେ ବସିବ, କଳିକି ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିବେ। ଘରେ ଅଯଥାରେ ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କଳି କଜିଆ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ କଳିର ହେଲା କ'ଣ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ନାରୀ। ମିଥ୍ୟା ବସେଇ ଦ୍ୱିତ ମଧ୍ୟେ, କାମ କାମିନୀ ମତ ମତେ। କାମିନୀ କଲେ ନାରୀ। କଳିଯୁଗ ପଚାରିଲା ପରିଚିତ, ହେ ମଣିମା, ନାରୀ ଜାଗାରେ ସେଠି ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ? ସେଠି ମୁଁ କେଉଁ ପରିଚୟ ନେଇ ରହିବି? ନା କାମ ଭାବରେ ରହିବୁ ରେ କଳି। ନାରୀ ଜାଗାରେ ତୁ କାମ ଭାବରେ ରହିବୁ, ତୋ ପରିଚୟ ହେଲା କାମ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ କି କାମ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କାମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜାଣିବୁ, ତା ଭିତରେ ତୁ ବସିବୁ। ଆଉ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଯୁଗାପ୍ତି ଗୀତା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ସବୁ ଯେ ନାରୀ ବସ ହୋଇବେ, ନାନାଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିଣ ଭଣ୍ଡିଣ ଖାଉଥିବେ, ନାନାଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିଣ ଭଣ୍ଡିଣ ଖାଉଥିବେ, ନାନାଦି ଅନ୍ୟାୟ
କରିଣ ଭଣ୍ଡିଣ ଖାଉଥିବେ